السلام علیکم۔ قصہ کہانی میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پیش خدمت ہے پر اسرار نقاب پوش۔ تو کہانی شروع کرتے ہیں۔ کامران کو لگا کہ اب وہ نہیں بچ سکے گا، ابھی سانپ اچھل کر اسے ڈس لے گا، مگر اچانک اس کو یاد آ گیا کہ ناگ نے اس سے کیا کہا تھا۔ اب تم پر کسی زہر کا اثر نہیں ہو سکتا، چاہے تمہیں کوئی زہر پلا دے، چاہے کوئی زہریلے سے زہریلا سانپ کاٹے، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اس خیال سے کامران کو کچھ حوصلہ ہوا، لیکن سانپ آخر سانپ ہوتا ہے، کیا معلوم اس سانپ کے کاٹنے کا اثر ہو جائے۔ اس نے محسوس کیا کہ پھنیر سانپ اسے کاٹنے کی بجائے اپنی جگہ پر کنڈلی مارے بیٹھا ہے اور بار بار اپنا پھن اس کے آگے جھکا دیتا ہے، جیسے اس کو سلام کر رہا ہو یا کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اتنے میں دوسری طرف سے ایک اور سبز رنگ کا سانپ رینگتا ہوا وہاں آ گیا۔ وہ سانپ بھی کنڈلی مار کر کامران کے آگے بیٹھ گیا اور پہلے سانپ کی طرح اپنا پھن بار بار جھکانے لگا۔ کامران کو پسینہ آ رہا تھا، وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، مگر اس کے بدن میں طاقت نہ تھی۔ پھر دونوں سانپوں نے اپنے اپنے پھن 3 بار زمین کے ساتھ لگائے اور جدھر سے آئے تھے رینگتے ہوئے ادھر کو ہی واپس چلے گئے۔ کامران کی جان میں جان آئی، اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ بلا ٹل گئی۔ اب وہ حیران ہو کر سوچنے لگا کہ یہ کس قسم کے سانپ تھے کہ اس کے سامنے آئے، کنڈلی مار کر بیٹھے اور بار بار پھن جھکا کر اسے سلام کرتے رہے۔ کامران اس علاقے سے جتنی جلدی ہو سکے نکل جانا چاہتا تھا۔ اب شام ہو رہی تھی، ایک دم سے بادل گرجے اور بوندا باندی شروع ہو گئی، ہوا بھی ٹھنڈی ہو گئی۔ وہ جلدی جلدی چلنے لگا کہ جیسے بھی ہو ان ویران ٹیلوں سے نکل جائے۔ بارش ہلکی تھی، موسلادھار نہیں تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا 2-3 ٹیلوں کے قریب سے گزر گیا۔ آگے ایک چھوٹی سی کچی سڑک آئی تو وہ بہت خوش ہوا، اس کا مطلب تھا کہ کوئی گاؤں یا بڑی سڑک قریب ہی ہے۔ کامران کچی سڑک پر آیا تو اسے اپنے پیچھے پھنکار کی آواز سنائی دی۔ اس نے چونک کر پیچھے دیکھا، یہ دیکھ کر وہ دہشت زدہ ہو گیا کہ دونوں سب سانپ پھن اٹھائے اس کے پیچھے پیچھے کوئی 15-20 فٹ کے فاصلے پر رینگتے چلے آ رہے ہیں۔ کامران کو رکتے دیکھ کر دونوں سانپ بھی رک گئے۔ کامران کو خوف بھی ہوا اور حیرانی بھی کہ یہ سانپوں کا جوڑا اس کا پیچھا کیوں کر رہا ہے۔ ایک بات ظاہر تھی کہ دونوں سانپ اسے نقصان نہیں پہنچانا چاہتے تھے، کیونکہ اگر ایسی بات ہوتی تو اب تک وہ اس کو ڈس چکے ہوتے، پھر وہ اسے رکتا دیکھ کر رک نہ جاتے۔ یہ ایک عجیب معمہ تھا جو کامران کی سمجھ سے باہر تھا۔ اس نے سانپوں کو ڈرانے کے لیے سڑک پر سے پتھر اٹھایا تو دونوں سانپ تیزی سے ایک طرف جھاڑیوں میں چھپ گئے۔ کامران کچی سڑک پر چلنے لگا، بوندا باندی ہو رہی تھی، بادل بھی گرج رہے تھے، ہوا بھی سرد ہو گئی تھی اور شام کا اندھیرا بھی پھیلنے لگا تھا۔ چلتے چلتے کامران نے ایک ٹیلے کا موڑ کاٹا تو سامنے ایک گہرا پہاڑی نالا آ گیا۔ نالے پر جو پل بنا ہوا تھا وہ ٹوٹ چکا تھا۔ کامران نے آگے بڑھ کر دیکھا، نالا بہت گہرا تھا اور اس میں پانی بڑی تیزی سے شور مچاتا بہہ رہا تھا۔ نالا پار کرنے کے لیے سوائے پل کے اور کوئی ذریعہ نہ تھا اور پل درمیان سے ٹوٹ چکا تھا۔ کامران بہت پریشان ہوا کہ آگے کیسے جائے۔ نالے کے پار اسے روشنی دینے لگی تھی، وہ رات ہونے سے پہلے ان روشنیوں تک پہنچ جانا چاہتا تھا۔ وہ بے بسی کی حالت میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اچانک اسے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، شام کے ہلکے ہلکے اندھیرے میں ایک گھوڑ سوار اس کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک دوسرا گھوڑا بھی تھا جس پر زین کسی ہوئی تھی۔ گھوڑ سوار دیہاتی نہ تھا، پڑھا لکھا شہری لگتا تھا۔ اس نے پتلون جیکٹ پہن رکھی تھی، عمر کوئی 50 کے قریب ہوگی۔ سر پر شکاریوں والا ہیٹ تھا، ایک بندوق اس کے کندھے پر لٹکی ہوئی تھی۔ کامران بڑا خوش ہوا کہ کوئی انسان تو نظر آیا۔ اس اجنبی شکاری کو اس نے سلام کیا تو وہ گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور بولا، بیٹے کیا بات ہے، تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ انکل میں نالے کے پار جی ٹی روڈ پر جانا چاہتا ہوں، مگر پل ٹوٹا ہوا ہے۔ شکاری نے 2 قدم آگے جا کر پل کو دیکھا اور حیران ہو کر کہنے لگا، یہ پل کیسے ٹوٹ گیا؟ صبح تو بالکل ٹھیک تھا، ضرور اوپر سے کوئی بھاری پتھر آ کر اس پر گرا ہوگا۔ اب کیا کیا جائے، مجھے بھی نالے کے پار بڑی سڑک پر جانا تھا۔ کامران کو کچھ حوصلہ ہوا کہ اب وہ اکیلا نہیں ہے۔ شکاری نے ایک پل کے لیے کچھ سوچا اور پھر چٹکی بجا کر بولا، ٹھیک ہے، ہم پیچھے کالی پہاڑی کے اوپر سے ہو کر چلے جاتے ہیں، میرے ساتھ آ جاؤ بیٹا، میں بھی جی ٹی روڈ پر ہی جا رہا ہوں۔
इत्तफाक से मेरे पास एक फालतू घोड़ा भी है, इस पर बैठ जाओ, आगे रास्ता पैदल चलने वाला नहीं है। कामरान को क्या एतराज हो सकता था। वो दूसरे घोड़े पर बैठ गया और दोनों घोड़े काली पहाड़ी की तरफ चलने लगे। बूंदाबांदी उसी तरह हो रही थी। शिकारी का घोड़ा आगे आगे था। वो कहने लगा, बेटा तुम इधर किधर निकल आए? मैं तो यहाँ करीब ही अपने पुराने किले में रहता हूँ। एक ज़रूरी काम से शहर जा रहा था कि तुमसे मुलाकात हो गई। कामरान ने यूं ही एक कहानी घड़कर सुना दी कि मैं अपने बड़े भाई के साथ गांव की सैर करने शहर से आया था कि जंगल में रास्ता भूलकर उससे बिछड़ गया। शिकारी बोला, खुदा का शुक्र करो कि मैं तुम्हें मिल गया, वरना तुम यहाँ से सड़क तक नहीं पहुँच सकते थे, और रात को यहाँ अक्सर डाकू और कातिल फिरते हैं। कामरान दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा करने लगा कि इस मुसीबत की घड़ी में उसे एक नेक दिल इंसान मिल गया जो उसे घोड़े पर बिठाकर अपने साथ इस जंगल से निकाल कर ले जाएगा। लेकिन उसके वहमो गुमान में भी ये बात न थी कि वो किस भयानक मुश्किल में फंसने वाला है। शिकारी कह रहा था, मेरा ताल्लुक एक पुराने शाही खानदान से है। पहले मैं शहर में रहता था, लेकिन कुछ अरसे से शहर छोड़कर अपने एक नौकर के साथ जंगल वाले पुराने किले में आ गया हूँ। बस शिकार खेलता हूँ और किताबें पढ़ता रहता हूँ। चलते चलते वो एक पहाड़ी के पीछे आए तो कामरान की नज़र एक पुराने शिकस्ता से किले की ऊंची काली दीवार और बड़े गेट पर पड़ी, जिसके बाहर लालटेन जल रही थी। शिकारी ने उस तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मेरा घर है, मैं यहाँ बड़े सुकून की ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। शहर के शोर और हंगामों से दूर यहाँ मुझे बड़ा इत्मीनान मिलता है। अचानक उसने अपनी जैकेट की जेब में हाथ डाला और परेशान होकर बोला, अरे मैं अपना बटवा साथ लाना तो भूल ही गया। अच्छा हुआ याद आ गया, वरना शहर पहुंचकर सामान खरीदते वक्त बड़ी मुश्किल पेश आती। अच्छा बेटा तुम यहाँ ठहरो, मैं किले में जाकर बटवा ले आऊं। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? जी कामरान। ओ बहुत प्यारा नाम है। ये कहकर शिकारी किले के पुराने दरवाजे की तरफ बढ़ा, फिर चंद कदम चलकर रुक गया। कामरान की तरफ पलट कर देखा और बोला, बेटा तुम भी मेरे साथ आ जाओ, बारिश शुरू हो गई है, 2 मिनट रुक कर चलेंगे। मैं तुम्हें गर्मा गर्म चाय और केक खिला सकता हूँ। दूसरी कोई चीज़ अभी तैयार नहीं होगी, मेरा नौकर खाना ज़रा देर से पकाता है। बारिश भी कुछ तेज़ हो गई थी। कामरान ने सोचा कि चलो कुछ देर शिकारी अंकल के पुराने किले की सैर करते हैं। वो अकेला रात के अंधेरे में इस इलाके में सफ़र कर भी नहीं सकता था। वो घोड़े से उतरा और शिकारी के साथ पुराने किले के दरवाजे में दाखिल हो गया। किले के अंदर एक ड्योढ़ी थी। ड्योढ़ी में भी एक लालटेन जल रही थी। वहाँ कोई चौकीदार तक न था। शिकारी ने मुस्कुराते हुए कहा, कामरान बेटा यहाँ बिजली नहीं है, मगर मेरे पास लालटेनें काफ़ी हैं। अच्छा ये बताओ तुम चाय कौन सी पियोगे, नमकीन या काली? जी कोई भी हो, मैं पी लूँगा। ड्योढ़ी ख़त्म हुई तो आगे एक तंग रास्ता आ गया। इसके बाद एक जीना था जिसके दोनों तरफ लालटेनें जल रही थीं। शिकारी अब कामरान के आगे आगे चलने के बजाय उसके बिल्कुल साथ लगकर चल रहा था। राहदारी के आखिर में एक तंग दरवाज़ा था। शिकारी कामरान को साथ लेकर एक छोटे से कमरे में आ गया। उस कमरे की दीवारें भी स्याह थीं। पुराने सोफों पर भी स्याह कपड़ा चढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से दीवार के साथ लगी हुई लालटेन की रोशनी बहुत कम हो गई थी। एक तरफ दीवार में खिड़की थी जिसमें लोहे की मोटी सलाखें लगी हुई थीं। कामरान को यहाँ आते ही खौफ महसूस हुआ, मगर शिकारी अंकल उससे बड़ी शफकत के साथ बातें कर रहे थे। बेटा मेरा घर बहुत पुराना हो गया है, मगर बाप दादा की निशानी है, इसे छोड़ा नहीं जाता। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। तुम फिक्र ना करो, सिर्फ 10 मिनट में चाय पीकर यहाँ से चले चलेंगे। मैं अपना बटवा भी ले आऊँगा। उन्होंने बड़ी शफकत से कामरान के सर पर हाथ फेरा और दरवाजे से निकल गए। जाते हुए दरवाजे को बंद करते गए। उसके जाने के बाद कामरान ने फटी फटी दहशत ज़दा आंखों से कमरे की छत और दीवारों को देखा। उसकी छठी हिस्स उसे बता रही थी कि यहाँ उसके लिए खतरा है, उसे भाग जाना चाहिए। फिर ख्याल आता कि खतरा क्या हो सकता है। शिकारी अंकल तो उसके साथ बड़ी मोहब्बत और शफकत का सलूक कर रहे हैं। वो उठकर सलाखों वाली खिड़की की तरफ बढ़ा, ये देखने के लिए कि दूसरी तरफ क्या है। अभी उसने कदम उठाया ही था कि खिड़की की सलाखों के पीछे एक जर्द रंग का चेहरा नमूदार हुआ। ये एक झुर्रियों भरे मर्द का चेहरा था, जिसकी आंखों में खौफ और दहशत के साए लहरा रहे थे। कामरान डर कर वहीं रुक गया। जर्द चेहरे ने घूर कर कामरान को देखा और खड़खड़ाती आवाज में आहिस्ता से कहा, अभी वक्त है, यहाँ से भाग जाओ।
ये कहकर जर्द ड्राउना चेहरा एक तरफ हट गया। कामरान के तो जैसे किसी ने पांव पकड़ लिए। उसे महसूस हुआ कि वो अपनी जगह से हिल नहीं सकता। ड्राउने चेहरे की बात उसने सुन ली थी। हाँ, उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए। कोई खतरा जरूर है जिसकी सरगोशियां उसने इस मनहूस किले में दाखिल होते ही सुन ली थीं। वो हिम्मत करके दरवाजे की तरफ बढ़ा और उसे खोलना चाहा, मगर वो बाहर से बंद था। कामरान का दिल डूबने लगा। इतने में बाहर राहदारी के फर्श पर किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। वो वापस आकर सोफे पर बैठ गया। दरवाजा खुला और शिकारी अंकल अंदर दाखिल हुए। उनके हाथ में चाय की ट्रे थी। वो मुस्कुराते हुए बोले, कामरान बेटे, मुझे ज्यादा देर तो नहीं हो गई। असल में मैं तुम्हारे लिए खुद चाय बना कर लाया हूँ। नौकर भी पता नहीं कहाँ चला गया है। उन्होंने चाय की ट्रे मेज पर रख दी और प्यालियों में चाय बनाते हुए बोले, बाहर तो बड़ी जबरदस्त बारिश हो रही है। खैर कोई बात नहीं, हम छतरियां ले लेंगे। मुझे भी शहर जरूरी पहुंचना है। लो चाय पियो, फिर चलते हैं। शिकारी ने चाय की प्याली कामरान को थमा दी। कामरान का खौफ शिकारी की बातों से किसी हद तक दूर हो गया। उसने सोचा कि ड्राउनी चेहरे वाला आदमी जरूर कोई दीवाना होगा। शिकारी अंकल में कोई खतरनाक बात मालूम नहीं होती। ये तो बड़े शफीक अंकल हैं। शिकारी भी अब कुछ ज्यादा ही शफकत दिखाने लगे। वो कह रहे थे, कामरान, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरा भी एक बेटा होता, तुम्हारी तरह का नेक और शरीफ। लेकिन कुदरत को शायद ये मंजूर नहीं था। हम बे औलाद ही थे कि मेरी बीवी फौत हो गई। फिर मैंने दूसरी शादी ना की और इस पुराने किले में आ गया। कामरान आहिस्ता आहिस्ता चाय के घूंट भरते हुए शिकारी की बातें बड़े गौर से सुन रहा था और वो कामरान की तरफ गौर से देखते हुए कह रहा था, अपने बाप दादा के वक्त के इस किले में आकर मैंने एक नया खेल खेलना शुरू कर दिया। अब किसी न किसी तरह अपना दिल भी तो बहलाना था ना। मैंने अपने जैसे कुछ लोगों को साथ मिलाकर एक खुफिया गिरोह बना लिया और एक ऐसा सनसनीखेज, रोंगटे खड़े कर देने वाला जिंदा खेल शुरू किया कि जब तुम इस खेल को देखोगे तो तुम्हारे भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तुम मेरी बातें सुन रहे हो ना कामरान? चाय में जो बेहोशी की दवा थी उसने कामरान पर असर कर दिया। प्याली उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ी। उसके जहन में उस चेहरे के अल्फाज गूंजे, अभी वक्त है, यहां से भाग जाओ। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। कामरान सोफे पर गिरकर बेहोश हो गया।